बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंच गए और मैंने आपसे कहा था कि ये दौरा उस तरह का दौरा नहीं है जिस तरह से हम समझते हैं, थर्ड वर्ल्ड समझता है या यूरोप समझता है। वो नंबर 3 की पावर है अमेरिका, जो नंबर 1 की पावर पर गया है, यानी चीन के पास। इसलिए एयरपोर्ट पर जो मनाजर नज़र आए, एयरफोर्स 1 उतरा, पूरा प्रोटोकॉल दिया गया, लेकिन ना प्रीमियम आया ना सदर शी जिन आया तो कौन आया? पोलिट ब्यूरो का रुकन आया। और बड़ा अहम है, मुझे अभी हमारे एक दोस्त ने बताया कि ये बड़ा अहम ओहदा होता है, लेकिन सदर को रिसीव करने अगर सदर ना आए तो क्या कहा जाए। अब सदर का इस्तकबाल जो है ये ग्रेट पीपल्स हॉल में किया जाएगा और वहाँ पर शी जिन जो है मुलाकात का मौका देंगे और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की सुनेंगे कि वो क्या लेकर आए हैं चीन के लिए पैगाम, और क्या पैगाम देकर चीन डोनाल्ड ट्रंप को वापस भेजेगा। बहुत अहम दौरा है। दुनिया की दो बड़ी ताकतें जो हैं मिलने जा रही हैं इस मुलाकात के अंदर। क्या ताइवान का मसला उठाया जाएगा? नहीं। क्या चीन के अंदर डेमोक्रेसी और इंसानी हकूक़ का मसला उठाया जाएगा? नहीं। क्या चीन के अंदर चीन की जो डेवलपमेंट है उसके हवाले से बात होगी? नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए चीनी एम्बेसी ने, जो कि अमेरिका के अंदर थी, यूएस चाइनीज़ एम्बेसी ने पहले से बता दिया कि 4 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पर आपके साथ कोई गुफ्तो शनीद नहीं हो सकती है। और इन 4 पॉइंट्स के बारे में एक इश्तहार जारी कर दिया और ये सारा सिलसिला जो है अब जारी है। यहाँ पर गुफ्तगू हो सकती है कि ईरान से सेफ पैसेज अमेरिका को दिया जाए। आने वाले दिनों में जो तजारत होगी, जो टैरिफ लगाया गया है चीन पर, उसको कैसे कम किया जाएगा, क्योंकि जो चौथा पॉइंट था वो डेवलपमेंट एंड ट्रेड का ही था। ये डेवलपमेंट एंड ट्रेड का जो पाथ था, इसके हवाले से जो बात होगी उसमें ये रेयर अर्थ मिनरल्स और ईरान से तेल की तरसील की बात है। डोनाल्ड ट्रंप एक हारे हुए सदर हैं जो चीन गए हैं और चीन से जाकर इस वक्त मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये एक ऐसा मौका है जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं। मैंने भी बैठ कर ये लाइव जो है पूरी नशरियात देखी और इन नशरियात में मैंने देखा कि किस तरह से जो है एयरफोर्स 1, वो जहाज़ जो कि अमरीकी सदर का अपना जहाज़ है, वो पहुंचता है और पहुंचने के बाद वहां उनके इस्तकबाल की तैयारियां की जाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप की अहलिया मुझे नज़र नहीं आई है, मेलानिया ट्रंप। वो शायद एप्स्टीन फाइल से नाराज़ हैं। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में ये कहा भी था, एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के अंदर, कि वो डोनाल्ड ट्रंप के इन कामों का या एप्स्टीन फाइल से उनका कोई लेना देना नहीं है। मेलानिया ट्रंप को भी साथ लेकर नहीं गए हैं। तो क्या जो शी जिन की अहलिया हैं, खतून अव्वल चीन की, वो आएंगी? प्रीमियम जो है उनकी खतून जो है वो आएंगी? अब प्रोटोकॉल का तकाजा क्या है क्या नहीं है, ये तो चाइनीज़ बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो कुछ एयरपोर्ट पे नज़र आया वो मैंने आपको बता दिया। इस्तकबाल के लिए झंडियाँ सुर्ख रंग की जो है वो लहराई गई और उसके साथ फ़ौजी बैंड मौजूद था। भरपूर इस्तकबाल की तैयारियाँ थी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी। मुझे ये था कि शायद गुमान था कि शायद शी जिन तो ना आए, लेकिन जो प्रीमियम है, जो जैसे कि वज़ीर आज़म है, वो डोनाल्ड ट्रंप के इस्तकबाल के लिए आएंगे, लेकिन नहीं आए हैं। और मैंने सुबह ही ये इस पर एक व्लॉग किया था कि डोनाल्ड ट्रंप एक नाकाम दौरे के लिए गए हैं। 2017 में गए थे, दूसरी मरतबा गए हैं, और 2017 के बाद किसी अमरीकी सदर का ये पहला दौरा चीन है। ऐसे हालात में गए हैं जब उन्होंने वेनेजुएला पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया था और खलीज में एक बड़ी जंग का सामना कर रहे हैं, यानी 12,000 किलोमीटर दूर से आकर हमला किया हुआ है ईरान पर और ब्लॉकेट किया हुआ है आपने हरमज़ को। तजारत बंद है, पूरी दुनिया परेशानी में है, और चीन की परेशानी इसलिए है कि चीन का 90% जो है ऑयल वो ईरान से आता है। इन हालात में क्या बेहतर ट्रेड का कोई मुआहदा होने जा रहा है? क्या आने वाले वक्त में दो मुतहारब कुव्वतें जो हैं आमने सामने इस मीटिंग के बाद आएंगी, यानी इस दौरे के बाद आएंगी? मैंने आपसे कहा था कि हमारे साथ बने रहिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आने वाले दिनों में चीनी सदर क्या सलूक करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। क्या इसके बाद चीन का सदर अमेरिका जाएगा? नहीं जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप अगर यहाँ से ईरान के लिए, ईरान से सेफ पैसेज जो है लेकर निकले,
تو میں یہ دورہ ان کا کامیاب سمجھوں گا، کیونکہ امریکہ بری طرح پھنس چکا ہے، اس کے اربوں ڈالر جو ہیں اس میں جا چکے۔ میں نے صبح ایک ولاگ کر کے بتایا تھا کہ تقریباً 54 کے قریب جہاز جو ہیں اب تک امریکہ اپنے تباہ کرا چکا ہے۔ جرالڈ آر فورڈ گیا، اس کا ابراہم لنکن گیا، یہ طیارہ بردار جہاز تھے، یہ بھی بیکار ہوئے۔ پھر جارج ڈبلیو بش لایا، اس کے ساتھ ساتھ اس کو پوری دنیا میں کیا اس کو کہا جائے کہ یہ ایسا ہے کہ پوری دنیا کے اندر وہ اکلاپے کا شکار، یعنی آئسولیشن کا شکار جو ہے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یورپ پورے کا پورا امریکہ سے الگ ہو کے کھڑا ہو گیا ہے۔ خلیجی ممالک میں بھی بد اعتمادی پائی جاتی ہے کہ امریکہ ان کا جو ہے حفاظت نہیں کر سکتا، اور دنیا کی نظریں چین کی طرف ہیں۔ خود چین بھی مڈل ایسٹ کو اپنا اگلا ہدف سمجھتا ہے، یا اپنا اگلی ڈیسٹینیشن، ہدف تو نہیں کہنا چاہیے، اگلی ڈیسٹینیشن یا منزل سمجھتا ہے۔ امریکہ کے جانے کے بعد یہ جب خلا بنے گا تو اس کو یا یورپ فل کرے گا یا چین آ کر فل کرے گا۔ چین نے اسی لیے اپنا 48واں بحری بیڑا بھی آپ نے ہرمز کے پاس رکھا ہوا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ امریکہ کو یہاں سے جانا ہے۔ امریکہ مزید ہزیمت جو ہے اسرائیل کے کہنے پر نہیں اٹھائے گا۔ عرب ممالک بھی جو ہیں آہستہ آہستہ اس سے الگ ہوتے چلے جائیں گے۔ جس طرح سعودی عرب کے پرنس محمد بن سلمان نے جو ہے علیحدگی کا اعلان کیا اور کہا کہ ان کی ایئر سپیس ایران پر حملے کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی، اور وہ مسلسل رابطے میں ہیں کس سے؟ عباس عراقچی کے ساتھ۔ جی ہاں، وہاں کے وزیر خارجہ سعودی عرب کے اور ایرانی وزیر خارجہ دونوں آپس میں مسلسل رابطے میں ہیں۔ کل سے لے کر آج کے دن تک 3 مرتبہ ٹیلی فونک کال جو ہے ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق ہو چکی ہیں، اور دنیا اب امریکہ سے جان چھڑانا چاہتی ہے۔ کیا یورپ، کیا نیٹو، کیا مڈل ایسٹ، تمام لوگ جو ہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈوبتی ہوئی معیشت ہے، اور اس ڈوبتی ہوئی معیشت یا عسکری طاقت کو جو ہے اب کوئی سہارا دینے والا نہیں ملے گا۔ بڑے جہاز جب ڈوبا کرتے ہیں، ٹائٹینک جب ڈوبتے ہیں، تو کشتیاں ان کو بچانے کے لیے نہیں آتی ہیں اور نہ ہی لائی جاتی ہیں، کیونکہ وہ کشتیاں بھی ساتھ ہی ڈوب جائیں گی۔ امریکہ ایک بڑا ٹائٹینک ہے جو کہ ٹکرا گیا ہے ایک ایسے آئس برگ سے جو کہ آپ نے ہرمز میں موجود تھا، اور اس آئس برگ سے ٹکرانے سے ایک بڑا ہول اس میں ہو چکا۔ آہستہ 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 بڑا جہاز جو ہے ڈوبنے میں بھی وقت لیا کرتا ہے۔ چین اور روس باہر بیٹھ کر یہ نظارہ بڑی خوبی سے دیکھ رہے ہیں، جیسے ہم نے ٹائٹینک فلم دیکھی تھی ویسے ہی شاید یہ دونوں ملک جو ہیں یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ اور ان حالات میں ڈونلڈ ٹرمپ چین میں گئے ہیں، تو کیا وہ شمالی کوریا کے بارے میں بات کریں گے، ایران کے بارے میں بات کریں گے، تائیوان کے بارے میں بات کریں گے، جس کے لیے پہلے سے شٹ اپ کال دے دی گئی تھی کہ آپ اس بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے، یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ امریکہ کا یہ دورہ ناکام ہی سمجھیں، کچھ اچھی خبریں لے کر واپس نہیں جائیں گے، کچھ معاہدات ہوں گے جو کہ ایک روایتی طور پر پہلے سے طے شدہ معاہدات ہوتے ہیں۔ تجارتی نوعیت کے ان معاہدات کی وجہ سے یہ کہا جائے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ جو ہے بہت خوشائند رہا، ملاقات بہت اچھی رہی، سب کچھ اچھا رہے گا، لیکن دیکھ لیجئے گا اس 3 دنوں کے بعد آپ کو یہ ٹائٹینک ڈوبتا ہوا تیزی سے نظر آئے گا۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔